Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, say! Through you I can do anything. I can do Sau jima sebab suk dahin berjumpa kawan Tuhan mana Tuhan te telah panak paharin lim. Jima ni sau minggu dahin anina kita masuk jaka PKPP ataupun pemulihan alam hanuti telah mengucap syukur te Tuhan. Tuhan lah pubah jaga telah alam kukul darah lah ni. Kejima ni telah paan pejoh te alam pang secara recording online. Saya kena mendapat tim multimedia lang masih dahin permai pang tam putong minggu. Untuk baga telah pejoh paan nak pang recording online ni atang telah peluji di bulan saya abin kalau majlis pelemana ke ay telok nak pang gereja bida gereja dahin si telok dang kahum nai talampang abin te penjarakan sosial ji meter dahin pakai PPE alang Kementerian Kesehatan yang hutam pakai. Alam hanuti telok Allah abah ni bersyukur pa ante Tuhan tangan te alam sebayang dahin nilo kenap Tuhan dahin Tuhan paan puboh hitam te alam lim hadui dahin alam anau tam te jaka PKP ani dahin jima ni telok nai dalam pangjima ni kubaris kenap noripa telok paan sebayang man pelayanan telok dalam gereja sepanjang duman 2020 nilaan noripa jima ni lahu mendalok tim pujian penyembahan noripa dahun Tuhan alang panji negeri mentelok jima ni halang ngetagang patangan hitam te tengah ataupun kenap Tuhan nasi Tuhan dalam murid tampaan hitam pakai hawa ni jaka lang te jaha memberkati kelunan habe noi pawit telo putong laong puji Tuhan dari saya kenap lahu man warga jemaat alang tengayat paan puji dalam pelayanan dalam doa telo dalam jaya telok menghadiri Tuhan aku percaya tampaan Tuhan berkati dalam bentuk lang tamna jima ni aku nangan telok teji joh dahan Tuhan hati alam kitab Yesua tulan ji joh 6 aku bahasa nama hitam kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kerana dahun Tuhan hitam melalui fasa yang mencabar di telahana imam ataupun alang mayak keluarga telok ataupun jemaat telok hati pala tujuan Tuhan memang pelepasan manitam awiniha alang puboh dahin hanya lami tampaan kunai tam tangayat dahin pesaya dahin nyoh alang kenap Tuhan dalam tampaan. Puji Tuhan, haleluya. Ke tam nai dalam puji dalam sebayang. Mang tam ketapah dalam sebayang tam alam nilim keadaan teguh tam sayu, teguh tam tusah, teguh tam bahat. Tuhan lana
kenap dahin sang masih tampaan dahin site hilang melak site hilang am Tuhan nyinang au tegui tam neng la ideh na kay paleha iha na lang sumber kekuatan tam alam Matius 6:33 di kuma ilaw na kligam Tuhan hin tenang na dahin hasang ipi ati tam malam limlimtok. Haleluya, puji Tuhan. Telah nenukam sebayang. Amai surga, alam aran Tuhan Yesus. Jimani kami na talampang jimani ti recording online. Terima kasih Tuhan, kami na kasih ka upuboh ni masih kami. Tuhan ikan nalang gam kalau sepanjang jakat usaha ni Tuhan. Dalam age, dalam kinah kalau dalam hadui kalau Tuhan. Terima kasih Tuhan keselamatan yang mak menikah. Kami paan mengucap syukur kami nikah nalang masih dan pubah kami paan. Oh haleluya Yesus berkati pangkala jimani alang memimpin palang geridahum menyu dan pakai dah Tuhan. Oh hikmatnya mugan mereka kami Tuhan jemaat ja kami lesah ja kami Tuhan dang Tuhan menghayati kelanghi dahun Tuhan dahin sa ngabjan kinah kami o kami honain ka. O Tuhan Yesus terima kasih. Masih na putong setiap keluarga, putong laong kami Tuhan. Tuhan kalau menginahi ka na lang gam kami dawani jima tang heran-heran. Puji Tuhan kalau bersyukur kami yang masih sidang jemaat kapaan alam sepanjang duman 2020 nilaan. Tuhan ikalanggam jima doji kalau menyerah na penuh musuh Tuhan dahin memberkati pakai kami lim. Kalau sembahyang Mekah pangani kami bisa syukur alam aran Tuhan Yesus Kristus kau sembahyang. Amin. Okay, shalom saya Jima. Saya berpusat ngeluak menit tamlim dalam ibadah online bersama keluarga. Jadi mendengar tamlim. Aku harap setiap daripada kita, dimanapun kita berada, semoga kita sehat-sehat selalu. Daripada aku percaya setiap daripada kita punya kerinduan untuk berkumpul bersama. Walau bagaimanapun itu tidak menghalang kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Jadi apa yang telah masuk dalam lagu pujian tam, mari kita naikkan lagu ini sebagai persiapan setiap pribadi telah masuk hadirat Tuhan. Jaka ani, jaka sayu. Wow.
telok naikkan lagu pujian telok alang onak lo hati. Nai nah unan Tuhan. Perjolaan kat lagu pujian telok lambayak lo hati. Aku ingin Yesus.
Okey, kerana telah sang mana tangguh persembahan. Jadi tangguh kami telah mana keluarga masing-masing. Jadi apa nanti ayo telah naikkan lagu ini. Jadi Bapa kau setia. Ia menyediakan apa yang kita perlukan dari dulu, sekarang dan selamanya. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph. Mari kita sama-sama naikkan lagu penyembahan ini, hati menjanamu.
dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Salam malam halam Tuhan Yesus menitam limuang sidang. Ngina hitam paan nangayat peji dalam sebayang tam. Jai tam pejoh ala pemulihan mantuhan dalam jaka PKPP ini. Ilahu telo paan nangayat peji dalam pakalai katuk Tuhan. Alang nangan hitam dalam kinah tam. Lanpa dalam musun tanani hitam petrungak kate. Bitam paan bejuaran Tuhan. Meninanai tam jam asi Tuhan, halam Tuhan, tek hintam, panak pahrim, dalam nangayat dalam kinah tam. Jadi saya utang pejoh dalam katuk Tuhan dalam tampiah-piah pakalai jimani, anak akala dalam ji Petrus, tulan telok menjoh puluh telok atang joh 22. Jadi alam katuk Tuhan jimani, aku sengkeri telok alam ji batang katuk, alam kuma kinah VS kate anan batang katuk alang telok pelamana nonoto kinah lawan din kate ya. Jadi alang jopu telok aku sembasa alam Alkitab besi punyo alang kuma nuni, siapakah yang akan menyakiti kamu jika kamu berbuat kebaikan dengan penuh semangat? Namun demikian, kalaupun kamu menderita karena melakukan yang benar, kamu akan diberkati. Jangan takut akan ugutan mereka dan jangan bimbang. Hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu dan sentiasa bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan apabila seseorang bertanyakan asas harapan dalam hatimu. Jawab dengan lembut dan hormat, serta dengan suara hati yang murni. Dengan demikian mereka yang mencela kelakuan baikmu dalam Kristus akan merasa malu. Jika dikehendaki Allah, kamu menderita karena melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada menderita karena melakukan kejahatan. Kristus juga telah mati sekali untuk selama-lamanya karena dosa kita. Dia yang benar telah menderita untuk orang yang tidak benar, supaya dia dapat membawa kita kepada Allah. Dia telah dibunuh secara jasmani, tetapi dihidupkan semula sebagai roh. Dalam keadaan demikian, dia pergi menyampaikan pekabaran kepada roh-roh yang dipenjara. Roh-roh itu tidak taat kepada Allah, yang menantikan mereka dengan sabar sepanjang Nuh membina beteranya. Hanya 8 orang menaiki betera itu dan diselamatkan melalui air. Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang menyelamatkan kita. Baptisan bukan membersihkan kotoran badan, tetapi sambutan hati nurani yang bersih terhadap Allah melalui pembangkitan Yesus Kristus daripada kematian. Johalang Baya, dia telah pergi ke surga dan sekarang berada di kanan Allah. Para malaikat, penguasa, dan pemerintah telah diletakkan di bawahnya. Jadi anan jauh alang antelok pekalai dalam katuk Tuhan jimani. Bagi telah nyenang alam jauh perlu telok ihana jitang alang kumak nuni. Siapakah yang akan menyakiti kamu jika kamu berbuat kebaikan dengan penuh semangat? Jadi bidanan saya utam paan hipun kenap alang bersemangat ataupun tangan kenap dalam hitam nak katalang sayu katalang tenang dalam urip tam.
Nah, teguh tam pelamana urip tam kuluna langina ataupun kuluna Kristen. Kinah din kate ni hana dua tuk alang pano peji dalam urip tam, alang tangan ngiyok Tuhan dalam urip tam. Nah, awit tam kuma itam ngina, itam perlu sedia gak kate. Abin Tuhan Yesus kuma dalam Injil Matius 26 jauh 24, hati menhialang enap ngiyok iha perlu menyangkar diri dihin yiun salib dihin ngiyok Tuhan. Jadi menyangka diri hana itu kalang memerlukan pengorbanan, ya. Itam melak kepentingan tam dihin itam nak katalang sayu menklunan alang nak katalang jiak menitam. Artina itam nyulai katalang jiak te katalang sayu adang haji itu kalang tusah. Nunan kalho dalam arti nyiun salib memikul salib hanaji penderitaan. Jadi haut-haut kelunan alang nginah te Tuhan Yesus iha anakai jahanyiun salibna jahadang ngiyok Tuhan dalam uripna. Jadi alam katuk Tuhan ang telok pakalay jimani te telok tuk ataupun telok puen alang sak agri menitam alang unak lohana paan nginah te Yesus lantam kate nak katalang sayu. Anda lang unak loh alang kedua hati tawit kinah te Yesus itam melu alam kate awin da kaya tibah tam hak surga. Din poin alang ketelo alang baya kinah dihin kate iha natuk alang panau peji alam urip kelunan alang lelan murip mentuhan. Jadi alang unak loh telo nyinang hati paan ginah te Yesus lan tam kate nak katalang sayu. Ani jidahok tangan hati paan tangan kenap ataupun bersemangat wajab tang Rasul Petrus menade hati itam paan nangayat nak katalang sayu nusite katalang sengdang perah hitam lanpa tugu itam nak katalang sayu ati itam senggak kate bi abin itam hipun kena palang tangan hipun semangat nak katalang sayu nak katalang tenang nusite nuna lang dang ngabeleh kenap tam abin itam jam artina itam nginah ihana itam sedia kate. Jadi nunan kalhu alam ji Petrus tulan 2 jauh 20 alang kumak nuni sengdang tak mahak ikam iha ikam aru kenap alam ikam gak jelikat abin salah kam ya bi iha ikam na sayu dehin gak kate abin hadui sayu ati iha kam aru kenap alam kate ati na alang ngawan Allah melu. Jadi teguh telok pelamana jauh surat Tuhan ani. Jadi teguh hitam nak katalang salah nak kalang jiak adang nusiha sayu. Jadi teguh hitam kate tawit hitam na salah alang sayuna hana hitam na ngelisah kenap hitam na puli kenap. Jaitam dang takau menkate alang jiak dihintay pala kate alang sayu. Kate alang sayu hana itam gak kate awin na hadu alang sayu. Dehin na itam aru kenap na hadu alang sayu ati ngawan Allah melu. Te aru kenap tam te tangayat tam alam kate awin itam paan nangayat pejoh nak to kalang sayu dalam urip tam. Jadi nunan kalho alam Markus 10 25 atau 26 alang petuk itam hati teguh kalau nakring sebayang tanah te nunun jiak kenap ka te jiji kelunan ka sayu im masiha marung salana ati ja taman kalau alang te hasuga pah masih kalau marung salah kalau lahu iha kalau am masih nusina taman kalau hak surga masih kalau marung salah kalau lahu
Amay nay ari dalam Tuhan ani pahituk itam te alam urip tam jay itam nay plamana awi itam te kate ataupun gak kate hae kenan kate abin hadui lang sala tekap ni tam pakuli kenop tekap tam nay kahiasi pala Tuhan abin teguh tam kate nak katalang sala na daho alang amsayu alang kahuak itam sang pakate itam sendiri telam kate alang am tekap antam petrunga dalam urip tam abin anun abin teguh tam nalang jiak akay asi jilaong dihin jilaong anana lang nga sayo dihin plesah urip tam tehang itam lang pahawa manitam taman hinan hinanak dihin sautam dihin hangutam dihin manhihi tua jadi anana alan ataupun solusi alang terbaik alang tamna dalam itam genap nak katalang sayu hati itam salat-salat kahiasi ja itam dang murip sayu te alam itam mana urip tam. Alang kedua ihati tawid kinah te Yesus itam melu alam kate awin dakaya tibah tam hak surga. Bi awi ikam gak kate awin tawid barik alang tenang aya sayulan nah manikam iha kelunan petakut ikam mangkam tekjat takut dahin mangkam ngihau. Jadi anak dalam katuk Tuhan ang telo basa aman ade ihati teguh itam kate tawid itam na barik alang tenang. Kurin surat Tuhan anak dalam sayulan. Jadi dalam bahagian ini telo jam kate alang sayut ini hana kate abin itam na barik alang tenang alang sayu te hantam ngejeloh urip tam alang unginah te Tuhan kate alang am sayu ihana kate tawid itam nak katalang jiap alang sala dihin alang pakate itam sendiri dihin ujung na sampah hitam dalam urip tam dan abinanan sayu tam paklong dihin pelamana kate alang anok kah alang antam petrunga jaka ani awi itam gak kate awin tawid hadui tam barik tam alang am tenang alang nyalalang alang jiak alana itam takau hana itam salat pakuli kenap kahiasi jilaong dihin jilaong ja mangurip tam havah tam jaka tam abte jawa tua kate alang sayu hana kate tawid na barik alang tenang. Nun barik alang tenang ati hana barik alang ngenap masih papasi barik alang pesepida jilaong dihin jilaong. Pedong-pedong itam ngiyah kenap tam itam nadaho alang am sayu alang jiak an kelunan kelenghi awin jam jidaho alang menyumpah. Jadi tinanah iblis tingan-tingan lidam alang na beni perah alang na perah dalam urip tam. Jadi binanan sautam salat-salat pakuli kenap. Awi bulang maang magoh kenap tam teguh dahun tam ute kawak. Awi dahun tam awi jam ute menyumpah sautam nai ngelisah pakuli. Awin maninana luwang kuasa alang jiak nai matan ataupun griprah alam kenap alam batung alam urip tam bi teguh itam nai kahiasi akayasi dihiliwa kenap Tuhan sampai tage hitam dihin lahu alam Matius tulan 5 jo 10 atang 22 alang kumak nuni sayu lanah man kelunan alang gak kate tawid alang tenang awin daha nah alang hipun keligam surga sayu lanah man ikam teguh daha pejiak ikam dihin pakate ikam dihin ngajiak ikam te daho alang pamo abin tawid akui
petang lunah ikam dihin sayulan kenop. Awin dakaya tibah kam hak suga. Awin nunanah dahak nabi alang una te ikam gak kate kenan dahak lahu. Jadi jidaho ani halang petangan telo amay nai panak paharin alam Tuhan ja telo jam sayuna teguh hitam gak kate tawit alang tenang. Dihin nun kah ulina dihin janji Tuhan manita malang nang ayat alam kate tam Tuhan kumak tinan hana petang lunah ikam dihin sayu lelan kenap. Minato kani daho ani tusah lantam pelemana na awin nanun kalay urip kelunan teguh ga kate adang tusah sang melu bi awitam sebagai kelunan langina jam arti kate ati awin anun tam kate awitam jam itam kate ati awin itam na kat alang tenang saya unitam melu bi awitam jam itam kate ati awin kenan hadui ji aktam kenan dahun tam alang am sayu ati sayu tam salat pakuli kenam ja mangnah itam sang tay gak perah alang pegay au jam virus alang na itam tay katsuna dihin doh tam dihin lake tam dihin anak tam dihin hangutam atang alamamin tam nusite lu awin itam am pakalay halam. Jadi pedung-pedung kate ni amay nay ari alam Tuhan iha nyihu itam pakalay te kitam lelan nyalam Tuhan nyalam kelunannya teguh daha am sayu te itam. Nunan pelahu pedung-pedung kate ni pahituk itam dihin ngatuk itam pelahu ja itam nay pelamana dalam urip tam. Jaitam melak barik tam alang am tenang ati dihin pukuli kenap dihin kate ti pelahu dang jadi katuk ja mendewasakan itam mematangkan itam te alam emosi tam te alam halam tam abin pedung-pedung jaka kate jaka tusah alang tam petulung atina itam ngenap nyinang nunokah urip tam lelan haunan Tuhan dihin haunan kelunan lahu te kitam ala kematangan te alam emosi tam ataupun teguh tam gak kate ti tam melai emosi melai baik kenap melai nadaho alang am sayu ataupun teguh tam gak kate atina itam pakalay dihin plaong halam tam barik tam alang tenang ati alang ketelok ihati kinah dihin kate iha natuk alang pano peji alang urip kelunan alang lelan murid man Tuhan. Jadi manitam lim wang sidang jemaat Tuhan alang atuhan nyalam teguh itam lelan nginah te Tuhan. Jadi itam pelahu sedia petulunga kate abin kinah dihin kate ni hana dua tuk alang antam petulunga te alam urip tam. Jadi alam 2 Timotius tulan telo 22 alang kumak nuni lan lim kelunan alang sang ngenap murid nyo barik Allah alam Kristus Yesus adang sanggak kate kenan kelunan. Jadi ani dahon palus man Timotius awi tam ngenap ngasayu kenap Tuhan adang kahumtuk alang sang pakate itam dihin alang isang anak petusah urip tam teguh itam nangayat ngiyoh barik Tuhan adang usun tanah nih mi antay tam. Jadi anan alang katuk surat Tuhan nunan pelahu alam Ibrani tulan puluji Jawa 25 anih maruntuk kata Musa aku bahasa alam Alkitab versi Bonio alang kumak nuni dia hati Musa memilih untuk menanggung kesusahan bersama umat Allah daripada menikmati nikmat sementara melakukan dosa. Jadi anina jituk pilihan alang penting
alang magunah tam na hati lan pitam petrunga kate bi itam mili ngiyoh Tuhan, itam mili na barik alang tenang kat alang sayu alang nga sayu kenap Tuhan lan pitam kate. Jadi Musa tegu talonya ng Musa ni dang hamurip sayu alang istana Firaun, kahom penguman, kahom tuk-tuk alang naiha hipun kat limlim naiha murip sayu bi nusiha kasih nasala abinanon lim kat lang ling jaki o gidok kat lang ling pi ihasang petasa urip nusite bangna. Jadi amay nay harim Tuhan tinih jika tah lang sayu jatam mili jatam sedia tagung kate dihin itam pelaho duyah sang nyangayan kat lang ling jaki bi urip sang tasa jieng urip. Jadi alang seterusnya hati alam ketula Wahyu 2 20 alang kumanuni mang takut tusah alang sang nai ga ikam ati hituk na te balay naa menhangkam alang sang an iblis tay alang jin ja ikam ga pesak ikam sang jam henoh kate alam pulu daw sayu na ikam tagang atang matay akui pasang maok manikam lavung urip. Jadi ananah janji Tuhan. Amay nay arin alang ang Tuhan Yesus nyalam telooh pakalay telok tuk tejo kinah vs kate atau kinah lawan kate alang una man ade hana paan nginah te Yesus lantam kate nak katalang sayu. Alang kedua tawit kinah te Yesus itam melualam kate avinda kaya tiba tam ha surga. Dihin alang katelo kinah dihin kate ihana tuk alang panau peji alam urip kelunan alang lelan ngurip man Tuhan. Jadi kauh long alang antelo pakalay jimani ihana sayulan nahman kelunan alang tangan paan alam kinahna te Yesus Kristus. Lanpai ha ga kate avin tawit iha nak kat alang sayu dihin tenang nusi ha kasih tay beleh kenap bi iha melu alam kinah dihin kate avin iha jam leti iha kate iha sang ala tibah alang dakaya ha surga. Dihin laho avin pulang sayu ikam ga kate tawit alang sayu awi ha kenap Allah manuh ikam ga kate avin tawit ikam nak katalang jiak. Jadi anana katuk Tuhan alang nangan itam alang ngapjan itam jaitam paan nginah te Tuhan atang kauhurip tam lan pahusuntanani pejandaw sa kahum tusa sa kahum kate alang sang antam patrunga. Di sayo na hitam uang sidang alang unginah te Tuhan. Itam jam abin na nun itam kate. Itam jam nun letina itam kate. Itam jam nun ulina itam kate. Aw itam kate na katalang tenang. Adang dahon Tuhan umok jaji manitam. Iha sang maok itam lavung urip. Tibah lang kalau na kaya alang teha surga manitam. Manuh hitam ga kate na katalang jiak. Awitam na ipaklong kalang hikatok Tuhan jimani. Awi belum maang nyivuk dua alam kenap tam. Awi ihate kate alam kenap tam alam laong tam alam pikin tam tavit hadui tam alang jiak. Tavit dahun tam alang tay kahawak. Sayo tam salat-salat pakuli kenap. Jarun hate hava. Bayi am te hava. Abinanan igu telo nyinang alamamin telo awiha te bahat nohna sayo telo pelamana dihin sebayang kahituhan masih telo
Bina telo alang pahawa te tuk hubungan telo alang am sayu tawit hadui telo tawit barik telo alang jiak hinlang na telo tay hae na telo tay ketih na telo am tay peduan na telo am ngasayu na mangkelung hatay dara tay aru pakulina kenap kahiasi na tiah katuk Tuhan hati tegutam kahiasi itam maukasi itam ala asi nunan katuk Tuhan menitam tegu itam maukasi menklunan taman tam hak surga palhu masih itam tek salah tam jadi nunan tangan katuk Tuhan menitam mangtam kelung mangtam nyihu kate alang jiak abin kanan jiak tamati alang naitam THE naitam amte kesayu karena murid tam sayu tam mutat na dihin kahiasi dihin kahi Tuhan alang masih tam ja memulihkan alang urip tam alang keluarga tam tehang tam alang pahawa tehang tam sebagai anak sau nunan pelau tehang tam alang pahangu jaitam am te kelan kate alang am sayu ati habin tabit ji aptam alang antam na sautam lukam sebayang aku gerita man sebayang sayu kenap amay alang ha surga abinika alang duan man kalo marung tuk kinah VS kate kinah lang lawan din kate dua tuk alang paan panau peci dalam urip kami teguh kami nginah te Tuhan Yesus kami sedia gak kate tapi alam tenang abinanan ngejeloh katuk surat Tuhanan imasi kami awi bulo maangka nyibuk dalam kenap kami awi selamaan di Tuhan awi kami kate abin tawit hadui kami alang jiak abin tawit barik kami abin tawit dahun kami alang am tenang imasi kami im batnah ing mamangnah kami mensalah kami minate dahun kami alang kehuak alang kami usang menba kami oh Tuhan imasi kami imayonah jalan kami im batnah lim tuk alang jiak dalam urip kami im petagehna kami dalam kinah kami iman batung kami lahu binanan panyin kak sebayang jimani menhitua sidang Tuhan jemaat Tuhan alang uklunhi katuk Tuhan ani bainah kami nai ngeliwa kenap kami ngioh katuk Tuhan ani lan sayulan man klunan alang gak kate abin kat alang tenang abin hak jam letih hak kate abin ulina ihasang alat tiba alang dakaya alang hak surga hati lavung urip alang an Tuhan patmay nunan pelahu surat Tuhan kuma pulang sayu kami kate nak kat alang sayu dihin tenang manu kami gak kate nak kat alang jiak bu kami kate nak kat alang sayu alang tenang hati atih nah ngawan kenap Allah melu dalam urip kami bejumhak lan aran ka amay berkatina lemuang sidang ka anak-anak Tuhan hino tua kami te jakati masih kami alam jaka pike-pipi ani jakame ala pemulihan dalam urip kinah urip beluan kami pemulihan dalam kenap kami pemulihan dalam pikin kami pemulihan alam urip batung kami lahu mejumhak lan aran ka limhak hin aran bihintingan ika alam hipunna alam aran Tuhan Yesus haleluya amin. Ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu, Yesus penolongku, ku cari
Ja sauji imam ni tamlim telok prepare sembayang aku ulang beri telok dalam doa penutupan telok jemaah sembayang tam. Allah taman kami yang surga Tuhan kalau ne palaikat di mana Tuhan kalau meju di makaram. Abang kalau jam Tuhan ni kalau mau tak ding kalau mau pergi ding kalau Tuhan tak lempang kalau mentahri nak atang buah nak atang kauna ni Tuhan. Kalau jam Tuhan nak menyertai kalau. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pan dan meju di makaram. Nutena lagu nyanyian lang kalau angkat abang kalau melu meju dan memujikan ikat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau paat meju kuskuran kalau pelika awin uripannya hana urip lang menikah Tuhan. Tuhan terima kasih jima kalau sengpala jido lang Maryam minggu lang Maryam Tuhan. Kami menyerah urip kami pelika Tuhan. Nonton pakal nonton padu kalau Tuhan kalau ni pelika. Jika lang nyenang kalau melindungi kalau sehingga kalau diberkati teori padu kerja lang kami na Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Aku sembahyang lim anggota Jumat. Jika lang nyenang kalau lim, jika lang pubuh kalau lim, nyingau kalau mengesu kalau menkuasa iblis, menkuasa perah, tausun tanahnya yang kami takut kerana ada COVID-10 pitan Tuhan. Jika kalau ngelahan jika kalau nyingau paan dalam urip kalau dalam amin kalau dalam nunta kalau na Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sembahyang dah anak-anak kalau lang uti pala sekolah memigu rede pemigu ne Tuhan ikan yang bilang menyertai dah lo ikan pubuh nyenang dah lo Tuhan dalam alam keperluan dah lo dalam nunto kelemahan dah lo Tuhan ikan lang masih dah lo jadi ikan lang menolong dah lo Tuhan dalam kelemahan dah lo uti pa menanak kalau lang pakai dalam IPTS Tuhan alang kerene nah di dah lo pakai internet Tuhan nunto pa halangan nunto pa kekurangan ikan masih dah lo Tuhan jadi lo tangan jadi lo hipun kekuatan nah hadui nak kerja dalam sekolah jadi boarding sayu dan melu Tuhan yang katuk dalam dalam murid kina dan apan ngejelang ika jadi paan ilu ika dalam murid dalo. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku lah masa nilam sembayang adalah kami Malaysia Tuhan. Jika lang nyenang jika lang memberkati pemimpin kami dalam Malaysia ni. Jadi lo takut akan ikat Tuhan. Jadi lo jam nah di dalo. Jadi lo nyenang keperluan hipun kena pelang betul. Jika lang memberkati pemimpin kami dalam Malaysia ni. Jadi lo takut akan ikat Tuhan. Jadi lo jam nah di dalo. Jadi lo nyenang keperluan hipun kena pelang bertimbang rasa nyenang kami rakyat dalam Malaysia ni. Terima kasih Tuhan Yesus nutepa aku sembahyang urip kinah kami lim nuntuk pa kami nate jaka lang sangatang ikalang nyenang kami Tuhan petat kami gimana dalam awan kami dalam nuntuk kalau na ikalang terus tak kalau Tuhan tak minggu lang sangotang ane hadi kerja kalau nuntuk kalau na ikalang nyenang kalau Tuhan aku sembahyang pang kalau tak minggu lang sangatang lim Tuhan jaka lang masih dah lo lang bahagian lepa ada lo lang pemimpin pujian lepa hamba kalang menyampaikan firman kak lepa dah lo lang terlibat secara langsung atau tidak langsung Tuhan dalam nak awan kalau dang melu memuji dan memuliakan ika awan ika na Tuhan awan ika na laja kami turit kami. Terima kasih Tuhan Yesus aku menyerah lim anggota kalau keluarga kalau hendak tahu kamu menate lang memerlukan kuatan, memerlukan kesehatan, repan untuk keperluan tak lama amin kami Tuhan. Ikat lang pubuh ikat yang ninang. Masih dalam lang ilo, masih dalam lang memerlukan kekuatan meningkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mena tepat sembahyang kalau gimana? Anehna sembahyang ku Tuhan, ku menjalin sembahyang lamaran anak Tuhan Yesus. Lang menjadi juru selamat kami kelunan. Amin. Ku tak akan mampu melakukan
semua